सागुन जोहार सारसागुन टीवी नेलेट kan anjomik kan sanam kogi sagun daramin badai jue punai niki sudipta sanam kogi bun napai badai ge janik kan an napai badai bun tahe koma tihinya khobor kodo huyuk kana দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য জামবনি ব্লকের 14 জনকে তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে সাসপেন্ড করল। আদিবাসী রাজনৈতিক দল আয়ুর্তে 29 জুন হুল মাহা চিদা মানামেনা কথা রাকাব আকানা। দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে এবং দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের 14 জন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম শহরের রূপছায়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে জামবনি ব্লকের দলের 14 জন নেতা ও কর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন দলের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু। শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, দলে থেকেছেন, দলের হয়ে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছেন, কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল তাদের এবারে প্রার্থী করেনি। তাই জামবনি ব্লকের যমুনা বেজ, অরুণ বেজ, পার্বতী হাঁসদা, ভারতী পানি, রবীন্দ্রনাথ হেমব্রম, রাজু মান্ডি সহ মোট 14 জনকে দল বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর জন্য এবং দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে তাদের সাসপেন্ড করা হলো দলের রাজ্য কমিটির নির্দেশে। এখন থেকে ওই 14 জনের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছেন, যা আগামী দিনে প্রমাণিত হবে। দলের ক্ষতি করার জন্য যারা চক্রান্ত করেছিল তাদের চিহ্নিত করে দলের পক্ষ থেকে তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম থেকে আমাদের সেগুন সংবাদদাতা দিলীপ মান্ডির রিপোর্ট। আরও যদি কেউ এইরকম জেলাতে কাজ করে থাকে দল তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। ব্যক্তিগুলো আমাদের দলে আগে ছিল, দলের সাথে থেকে দলের সুবিধা নিয়েছে, কিন্তু বর্তমান যেহেতু দলকে বিড়ম্বনায় ফেলছে, দলের শৃঙ্খলাটাকে মানছে না, দলের পদ্ধতিটাকে লঙ্ঘন করছে, তাই আমরা তাদেরকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এদেরকে আমরা পানিশমেন্ট দিই। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল তাদেরকে সাসপেন্ড করছে। আমরা জামবনি ব্লকের যে ব্যক্তিগুলোকে আমরা সাসপেন্ড করছি, যেমন যমুনা বেজ, অরুণ বেজ, রবীন্দ্রনাথ হেমব্রম, আতিয়াল খান, কবিতা মুর্মু, স্বরূপ মান্ডি, দুলাল টুডু, গীতা সোরেন, বুদ্রাই হাঁসদা, রাজু মান্ডি, ভারতী পানি, শেখ শামসাদ, সোনিয়া মুর্মু, পার্বতী হাঁসদা। এখানে আমাদের দলে যারা দলে থেকেছে, দীর্ঘদিন ধরে দলের সুবিধা নিয়েছে এবং
দলের সাথে থেকে এই মুহূর্তে দলকে বিড়ম্বনা, দলকে অস্বস্তিতে ফেলা এবং দলের শৃঙ্খলাকে না মেনে তারা কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক করছে। দলের শৃঙ্খলাকে না মেনে কেউ নির্দলে, কেউ বিজেপির সাথে, কেউ সিপিএমের সাথে যোগ সাজেশ করে তারা দলের শৃঙ্খলাটাকে ভঙ্গ করছে। তাই দল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাদের এই আচরণ, এই কর্ম দল কিন্তু কোনোমতে মেনে নিবে না। দল তাদের এই কাজকর্মকে এলাও করবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল মানুষের দল, জনগণের দল। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে। তার মধ্যেখানে আমরা যারা নেতৃত্ব, আমরা সহযোগী হিসেবে দলকে নিষ্ঠার সহিত কাজ করছি, দলে আমরা দলটাকে সমৃদ্ধ করছি। কিন্তু কিছু কিছু যারা আমাদের আগে দলের থেকে অনেক সুবিধা নিয়েছে, অনেক সুবিধা ভোগ করেছে, এখন কিন্তু কেউ টিকিট না পেয়ে, কেউ বা অন্য কোনো পার্টির সঙ্গে যোগ সাজেশ করে দলকে একটা অস্বস্তিতে ফেলছে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। কারণ দলের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। এখন দলের সঙ্গে দ্বিচারিতা করব, দলকে অস্বস্তিতে ফেলব, আবার দলের রেজাল্ট ভালো হয়ে গেলে সে আবার সবুজ আবির মেখে নিয়ে আবার সামনের মিছিলে হাঁটব, সেগুলো দল এখন আর এলাও করছে। কোনো নির্দল, কোনো বিশ্বাসঘাতক আগামী দিনে পার্টিতে ঠাঁই পাবে না। তাই দলের নির্দেশ অনুসারে আমরা আজকে জামবনি ব্লকে যে যে ব্যক্তিরা দলের সুবিধা নিয়ে, দলের সাথে থেকে দলের সুবিধা নিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল, এখন তারা দলকে বিড়ম্বনায় ফেলছে। তাই দল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের সম্মানীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক, দলের যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলার সমস্ত দলীয় নেত্রী, কর্মী, প্রার্থী সবাই এই যুগে জোর কদমে দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য এবং ঝাড়গ্রাম জেলা জঙ্গলমহলে উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে, শান্তি সমৃদ্ধিকে অটুট রাখতে আমাদের সমস্ত জেলার নেতা সহ প্রার্থী জোর কদমে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
सानाम को जोहार सार सागुन खबर बाहरा को तेज बन हेज सेटेर कना जहां दो मेन गानोआ पश्चिम बंग और झारखंड रेना ठीक एकदम बॉर्डर रे जहां बॉर्डर रे दो हाना नाखा दो पड़ा कना झारखंड पोनत निया नाखा दो पश्चिम बंग पोनत ओना पोनत मुचाद रेगे निया नाखा रे चेक पोस्ट मिटन मोड मेना ओना चेक पोस्ट मोड रेगे तेहेन हुल माहा माना हुई कना सानाम गुन बड़ाया नोआ हुल माहा दो 29 जून तेहिन लेकान दिन रेगे माना हुआ चेदा बांगमा नुकु को मनेया से आबो सानाम गुन बड़ाया कदा जे जून मास दो हुल माहा मेनते बुन उपरुमा ओना जून मास रेना गे तेहिन 29 जून रे नोडे जाकजमक सालागे हुल माहा को माना होदा देला उनको को सावगे कटी बुन थुति रोपड़ा सानाम को जोहार सानाम गेबन बाडाया हुल रेना कथा ओना हुल माहा गे माना हुईना 29 जून 2023 बृहस्पतिवार पुरुलिया और झारखंड बॉर्डर सुर सुपुर पुरुलिया नाखा रेना मुचाद बॉर्डर नितुरिया मुलुक रेना चेक पोस्ट मोड़ रे सिधु कानू और तिलका मांझी मुर्मुआ मुठन रे बाहामाला आराव तायम गे एने सेरिन तलाते कामी होरा को एतहब केदा झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन विप्लव मांडी गंके चेत ए लई किदा 29 जून हुल माहा बाखराते चेदा कि 29 जून को मानावा ओना रेना तेलाबुन आंजम लेगे पांचित पुरु कोन सागुन खबरे लोकेंद्र सोरेना रिपोर्ट जोहार गंके तीन जहाँ 29 जून नोडे पे मनावे तबना ओना दो चेलेका माने जाव सेमा गे नेलगोआ 29 जून के नोडे मनाव तबना 30 जून आबो बुन आजमका आज हुल माहा काना 29 जून चेला पे मनाव तो ओना कटी जे जतहड़ गुन बड़ाया जे नागाम रिया कथा लिकाते 1855 साल रिया 30 जून हुल एहब लेना सिधु कानुआ डहारते से नेतृत्व ते सारा भारत दिसम रे सानाम जायगा की 30 जून हुल माहा को मनाव नवा दाबिते दृष्टांत उदाहरण कान गया किंतु ना पश्चिम बांग्ला रिया पुरुलिया जिला रिया नितुड़िया थाना रिया चेक पोस्ट महेश नदी चेक पोस्ट रे नवा 29 जून सिधु कानु मनाव होई थाना आबो बुन बाड़ाया जे लड़ाई लहारे मिटे प्रस्तुति होय दरकार हिना जे जमन 30 जून लड़ाई को एहब लेदा किंतु ओना हिलो ओना लहाते को प्रस्तुत लेदा आदा ओना रिया प्रस्तुति सभा लिकाते नोडेना हुल रिया महादम मना होय तेही लेका दिन को जावरा लेना रूट को तैयार लेदा आ 30 जून लड़ाई को एहब लेदा नोडेना तो जुमिद रिया ओना हिलो दिन रिया लेकाते कना आर मिटे कथा द कना नवा साथे मेन गानो 1980 साल खन नवा नोडे नवा सिधु कानु गुटु रे हुल माहा मनाव होय कना जहां दो उन वक्त आबुरेन दिसम गुरु शिबू सोरेन उन वक्त दो विधायक तहे कना ठीक तिहिन लिकान दिन रे नवा हरते मानबाजार मीटिंग ए चला कान थेना जहां समय ते मीटिंग ए चला कान थेना ओना समय ते कथा थे कना गुरुजी आले नोडे प्रोग्राम रे सपड़ा हुल माहा कटिया उद्बोधन तो कताली आदे लेलिदा 30 तारीख की रोड़ा ओना हले उद्बोधन टपे किंतु 29 तारीख चलाव कते बांधवान रे ओडे मीटिंग कते 29 तारीख की हिलो की रोड है कान थेना नोडे आइनले नोडे आरो साब होइना गुरुजी गपा हिजु तो नवा कथा मेन होइना आद गुरुजी ले दे इंदा दुमका ही रोड़ा दुमका को तेहिन चला आबा गपा ही ना संभव तो बांग कना ताले तेहिन हम तो ऐतिहासिक हा दिन कान गया जुमिद दिन कना तेहिन दिन को जुमिद लेना जावरा लेना को 30 तारीख को लड़ाई को एहब लेदा आद ओना लेका ते गुरुजी ती को एहब लेना तिया नोडे ना हुल माहा दो अच्छा गंके नो जे तिया हुल माहा जाव शर्मा की नेलो नेसो नेलो कान गया जाव शर्मा लेका तो नेस तो चेलका बुझे कना माने नोडे को जनसंख्या चेलका नेल लेखान दो मिटा उदाहरण स्वरूप गत कयेक बछर लाहा 2017
2016 साल हाबित नोडेना प्रोग्राम दा निदा गी हुयुक कान ताहेना नोडेना जा रकम भीड़ जमायत जनसंख्या एत हारे के बढ़ती कानते जहाँ तो नोडे को पब्लिक हाँ हानते नाते कानते को काजे ओना को अडी काता चिंता भावना काते 2017 खन सिंह मार्शल प्रोग्राम कना अदा नोडे पब्लिक तो कम रिया कथा तो बांग कना नोडे द पब्लिक यथेष्ट आबो हुल दरदिय कान दिया को हुल दरदिय बया को सटे कथा आनिथु को हिजु कान गया उन अक्तो हा कंप्लीट दावरिया निथो हर काबुरन को हिजु कान तबु गया अभी सारा गंगे अच्छा उन नय नोडे नेलोक कना मिटन जे निया आपे तायनम रगी बैनर जा नेलोक कना झारखंड मुक्ति मोर्चा ओनारे तो माने निया तो कि हुई की ऑर्गेनाइजेशन के लका निया तो खड़ी गई तो नोडेना हुल महा दो संपूर्ण राजनैतिक लेकाते आदिवासी राजनैतिक लेकाते झारखंड मुक्ति मोर्चा वा उयहरते से झारखंड मुक्ति मोर्चा वा आयुरते की नोडेना हुल महा तो मना हुई अच्छा उनके लिए तो चला से नोका के तबना नहीं गडी लेगनो हम जे नय जे झारखंड मुक्ति मोर्चा वा की उयहर भावना करते के नोडे तो चला नोका पे स्टेप पे हटाव के तबना जे लेगनो जेहेतु झारखंड मुक्ति मोर्चा द मिटे आदिवासी सेंटिमेंट दल कनाई आदिवासी कथा कोई उयहर तहेना ओना लेकाते झारखंड मुक्ति मोर्चा नोडे द ओना हुले मनावता है अच्छा के निया बार तो इलेक्शन हुआ आजो मतना ऐसे खबर में आज इलेक्शन हुआ निया बार बांग में आजो मतना जे आपे सिंबल बांग तो एम करते हैं ना नोदा अडी का सरी कथन कर गया निया दाव त्रिस्तर पंचायत निर्वाचन जहां हुयुक कना पश्चिम बांग्ला रे ओकारे हो झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां बो एनएरो से आसर छाप जहां हेना कना रजिस्टर कामते नोडे रजिस्टर द बांग कना झारखंड रजिस्टर न द अनरिकॉग्नाइज्ड करना ओडे स्वीकृत बनते तबे नोडे निया दा सिंबल बाले नाम का नोडे दा हुयुक कना लैदा को नोडे निर्वाचन अधिकारी को लैदा जे बांग आपे सिंबल दा नोडे जा और राजनीतिक और आदिवासी राजनीतिक दल जहां दा इका स्टेट रे हेना को महाराष्ट्र रे उनको ना सिंबल को रिजर्व करते मेनते निर्वाचन कमिशन लैदा किंतु आले जहां मने हुई कना ना दा संपूर्ण राजनीतिक षड़यंत्र होते ते आले सिंबल बांग को एमाले करा जते नोडेनी जहां सरकार हिने टीएमसी सरकार उनी नेल जे नोडेन को उनको सिंबल जदि को नामे तो नवा इलाका रेन से नवा राज्य रेन से जिला रेन आदिवासी को मिठेजो को मिटे मंच रे को हिजो एवं वोट बैंक मिटे तैयार तको काजे नुको ओना सिंबल आलम कारण ये सिंबल द जतियर सिंबल का ये सिंबल को नेल लेके ऑटोमेटिकली अब सांतार को अंतर वोट को गिटे गया कदा जाते सरकार चक्रांत करे न सिंबल झारखंड मुक्ति मोर्चा निया द पाए हम गाव के आबे सारा गंगे अच्छा नोडे जो नोडे चीरे पे हुयुक कान ताहेना उसमें मिटन स्लोगन आजो कान तना जहां तो हुयुक काना जे बीरभूम निये से देवचा पाचा निये से मेन गानो आज आजोदिया गुरु निये और नितो तो आजोदिया गुरु ना चेक हालत के लका मेना आपना कटी ले तो नित अक्त आजोदिया गुरु रिया जहां हालत हेना झारखंड मुक्ति मोर्चा रिया पदक्षेप लिखते जदियो राजनीतिक भावते खूब एक सक्रिय बनिया तबे आजोदिया गुरु रे देवता पिछन जहां सामाजिक आंदोलन कान ताबुना को आले उनका स्वतःस्फूर्त नित हो आंदोलन रे बाले अड़गु दाड़ी कदा राजनीतिक रिया आयमा रकम असुविधार कारण होते तबे जहां आबरे सामाजिक मजी पारगान मॉल से अन्य सामाजिक संगठन आदिवासी प्रकृति बचाव नुकु को जहां को लड़ाई कना नवा लड़ाई रे आले गड़ो ना लिया 100% नित हले गड़ो दायक कान दिरा नवा लड़ाई आले रे गड़ो ले ताहे अडे सारा गंगे दिसु तो ची दिसु दिसु मेमा कता तिहिया बकराते दिसुसी जहां दिसु हम उदिस कना जे हुल तीन द हुल महा कान तबना जे हुल होई काते तारपर भारत दिसम स्वाधीन ना स्वाधीन पर जे आबो आदिवासी का आबो हक अधिकार नित जे संपूर्ण गुण नाम किदा नवा द मुचे कथा द बांग कना आबो हक अधिकार नाम लगी त दाराई कान दिन आबो जुमित होई तबना आ लड़ाई होई तम लड़ाई के होई कना आबो बांचा दिया डहार का तबना आर जुमित होई कना आबो बांचा दिया डहार के बांगुन जुमित रखा बांगुन बांचाव दाड़िया संदेश द नवा गे इमा को आबो ना अडे सारा गंगे जोहार Tinya khobor do nonde ke muncul na. Ani tapi te sasana TV channel bangun subscribe tabun pe like tabun pe comment tabun pe share tabun pe. Sanam ko gina pagi bunta hai ko umar ar meda sanam ko ki sagun johar.